Hello, good morning, family members. Aji Mohala Pusti de Kenjin Su de Mr. Tinglem. Tai already Pongji na ase. Amni khange Moijun love vlogging bi asti na photai dibo. Liwe aji do Mithun from the Mithun Savole karne. Kinika pali no hole to kinika healthy asena no na. No hole to Mithun to kinika olai itu Savole karne. Aji tai bi Mithun from the Savole man excited man khushi ura. तो हमने किबा किबि কথা একবার কই দিবি মহলা পুষ্টির বংজিনা কিনা লাগে আর নইলে কিনকা মানু কিনকা আছে না দাদা তালা এটো সলোমিলা দাদা রাইট সলোমিলা দাদা আছে ইসের লাগা আঙ্গাল একটা এনে হবো আর বুসি মানে ওয়াম ওয়েলকাম থাকিছে দে এটা বাবা কান মিথুনলা পার্টি কান ওরা জামা গুনা চাইছে ইমান সিনিয়র সিটিজেন কান এটো বেশি এক্সাইটেড হলে আছে কিলে কইলে মিথুনলা ফার্ম দিতো মই একবার বি জানাই মিথুন তো মানে কোনোবা জায়গাতে ওকেশন দি দেখি থাকে তো আজি তো যাই কিনা করতে পালি আছে কি ভাত খিলাই আছে এই দোকান দেখি আছে দোকানে ব্রাদার মগা সব টিম একিলোর যায় আছে একিলো এনজয় করব আর মহিলা ফ্যামিলি মেম্বার্স কান্তে একটা কই দি আছে কি আজি কনজেনসুতে কি করে আছে করতে পৌঁছি আছে সব তো ভিলেজ লাইফ আপডেট লা থ্রু আছে দে তাইবার লিড করি না তাইলা থ্রু মই ইয়াতে পৌঁছি আছে তো প্লিজ পা মহিলা ফ্যামিলি মেম্বার্স কান আমনে সাইড আইছো বলে ভিলেজ লাইফ আপডেট তো একটা সিনিয়র ইউটিউবার একটা আছে তো তাইবারই মহানকে প্রমোট করি না আদো উইথ দ্য গ্রেস অফ গড টুডে উই আর হিয়ার টুগেদার সো আপনি তাইকি মই প্রমোট করলে মন আছে মহিলা অপরে সাবস্ক্রাইবার উঠি কিনা এনেকা যাই দিবলে বেশি উইশ আছে না একটাকে মদত করা তো হতাই বি ব্লেসিং আছে সো এনিওয়ে মহানা ব্লগস তো কন্টিনিউ করে কিনা আজি তো কোলাবরেট করব মই কমান এটা যদি গাড়িতে যাই যাব নাই হবো থ্যাংক ইউ সো মাচ যাবে তো ইয়েতে ফ্রন্ট সিটে উঠব তাই যাবে সব মহলা পেক সেকেন্ড বি সব তো না লাগাই লিছ তাই ಇದು ಮಿಥುನ್ ಗಣೆ তেজে তাতে চাইনা লোকরো না তে আইবিরে না গিরিবে প্লিজ নিকিরব চলো চলো এতে মিস্টার তিংলে বলা আছে এতে সিঙ্গল ফাদার তাই একলা খেতি দে জঙ্গলে থাকা তাই কি লোক করলে গানে তাই বি একদম হয় মঞ্জর আছে মোলা বিতু তো তাই দিকি থাকা তাই বি এক পারটো লোক করব কই না একদম ভাবি নাই যা মহান দইলে মিথুন দে চাই আছে হলিবি আথা রাস্তায় রক্ষি না আছে তোক পাইলিব পাই না ইয়াতে মই পেৰাই থাকা জায়গাটো আছে আপনি লা খোর এটো আছে না আইয়া কাউসাও তো বিমার সিমার তো নাই না নাই আইয়া ভালে আছে না আজি তো কত যাব ইয়াতে বুইবো না পরিস্থিতি চাপলে এতিয়া চাবলে না তাইবা বনা সাবি এটো উপাবা দেখলাবা বনা বনা লাগা এটো মাথাং একটা আছে our family members amni khan batia itu radio itu ekbar taiki etek krina pia guise jada emne moiba kina do ase aru itu mala notun kheti mohan pustila to itu ase pila chongo daksi ta do sabi notun kheti guna ase ede naina bishi ter bise moi our family members mala face ne tikina amna bishi teri hoi thaibo pare koila thali na na aya eksa koila thali na kheti ki ola ase dokan mokai na আইয়া কিমান সাল হইছে ইয়াতে বহি কিনা আপনি ইয়া 5 সাল হইছে 5 সাল না হ্যাঁ ইয়াতে বেশি সাল হই যায় ইয়াতে একদম ইউনিক নাগা মানুখান আপনি কি দেখা ইয়াতে বহি বেশি দূর জায়গা জঙ্গল একটা তা তো নাম রাই পই যাইছে ভগবান নাম রাই ইয়াতে বহি গেছে না ফুই না লাগে কি বল দিবি ও হো খোর খান তো ইমান ভাল বনাই আছে ও এই ইয়াতে ইয়া ongai ja একটু মাছং বনাতো মই শিখুছি বাইছে আচ্ছা এটা স্লিপ মহান্দ ni tai pare ne ga chai chai moi gam bhi na jaw thaka hilbi ne khuli mand আয়া সো সরি মহান্দ কিং ভাই ভাই একটু জায়গাতে বেশি রেসপেক্ট করা একটা মহান দিছিল পারে একটু উইদাউট স্লিপ এটা দেখে আগে ভগবান নাম বলা না এতই বাজাই থাকি মই কাম আৰু তেন মই কি যা অলপ কাম কৰিব কাম কৰি কিনে আহিব দেশ কৰিব অতি দিনটো মাৰি থাকি আচ্ছা কেৱল বনাইছে মই এনেকুৱা মাৰি থাকিবলৈ মাৰি থাকি ভগৱান নাম বলা না আচ্ছা থ্যাংক ইউ এটা লৈ দিব
लोग पाए खुशी पाए ऐसे मैं की दियो बाबा या सोलर लाइट भी दिसे सब्सक्राइबर्स का हम पैक भी दिसे और रेडियो भी दिसे सब मिस्टर तिंगलेम भी एक्साइटेड पर ना थे क्या से मैं ये आए थे क्या की भी टाइम देना पूरा के लोग क्रूले चाहिए मिस्टर तिंगलेम भी थैंक्स दिया से हमने की भी और ताइला भी सब्सक्राइबर खान भी थ्रू हमने खान रहे ताकि इनका पंक्चुअली दिसे महल्ला पुष्टि मान फार मोन प्रमाण पुष्टि पंक्चुअली भी दूर से more than 100 above and kilometer in the gas will be pungishe thank you so much tiaza or ita edula vlog te man khatam guru aur kali busung moi klabi in ga pungji nam dekhe dekhai thai ko aur tai ki ni tase edu moi bi ti thai ki la chikali moila kam bisi busy hobra moi chawle pare na kali busung chabo ngani ngana masa ga na kiso na kam tu ya ko हाँ एकदम भाव जंगल रहने का चाहिए से कि मान जंगल ठेकी ले भी इतु मिथुन पेराई दिया पर तो पूरा निकाय ऐसे एकदम विंटर सीजन ना इतना तक ना ऐसे इतना तो इले समर तो जूले टाइम हुआ से क्रॉस पे ओला ऐसे ले इतने तो पूरा ग्रीन लीफ को तो पूरा खाई दी हमने कभी ये तो दिखी नहीं कि वो ग्रीन लीफ ही नहीं एकदम लोकल ग्राउंड एक टाइम ना ऐसे पूरा ब्लेंड एरिया कोई दी सभी निकाय से ये मिस्टर तिंगलेम ताई चाहिए तिंगलेम माने मुई कोलमुन चातो अपनी मिथुन फार्म दी नेका एक बार भी विजिट करना करिसिना ना माने दूसरा जगह फाले ना और नहले होय किमान यते टूर दे पेरावले से एतु अपनी किना पारबो ना पारबो एक बार कोई दिबे एक्चुअली ना पारबो अच्छा जंगल दे बसिरी डांगर हो मानु আছে चलो तो किमान दूर होइलिबी ना हां विथ गुड कंपनी या वन स्पेशल फ्रेंड्स तो enjoy going to the time भी खाता होई होय है तो आज की सबसे इंटरेस्टिंग व्लॉग तो आज ही है चलो so we are enjoying our journey okay thank you so much ये इधर कौन सा सभी पूरा ग्रास तो पूरा खाई दिसे मानु पूरा सपा ग्रास नहीं कोई दिसे हो पूरा ग्रीन ग्रास तो पूरा खाई दिसे एक तो नहीं तो पत्ता पूरा खाई दिसे फोटो हो गया इन लाइन दे video lo le ne get inside kedi khore wow ta yate banana rakhi chukse banana wow banana wow pakishe ngau yong usaha tetra de uthabi sembuang tadi tu lima uthabi ngau sembuang Mano lagi tinggi ini kan lagi tu. Ngawas semua. Ya cak. Nama lah itu. Abang kan kain itu. Kata mu. Very testing. Ngau. Quá trời được cụ. Có một ván lần được cụ. Mua mày bay nhu. Không anh cụ gì vậy sao vậy? खावे it's gonna be tasty yeah खेती खोदे जंगल लगा fresh किन बंग ayo ngajak umur Mithun yate ase oh body be bishi ase ta to Mithun la chakal pai jise tinglim the first time dikhi ase koi first time no mane enka palya la Mithun la ko bong jise Amne an bisya sura lagi wo jabe mahala mitun dena thai ke kenjin su pustila tinglem kina lagi ase interesting first time na wow
itu सबसे डाঙৰ वाला ना itu malas ayo dekhai do ekta to yete la na engineer sir Thomas Balu jeshiro nya सबसे डाঙৰ এটা তো কোনটো itu আছে sir Thomas Balu lo to अरे यार सबसे डाঙৰ এতিয়া ইউটিউবৰ লিক কৰি আছে মামলি থাকা নহয় nya বেছি যায় কই sing phala sir sing ge sai to manu an kise এ ওয়ান দা কই bare আমি ভিডিও লওঁতে মই নিমক লাওতে ওচৰতে প্লাস কই নিমক অলপ ebale sabi tu putu aha de here see look bikis nya bisa foto see one man army see this is a big one protect that look देख करो pata tandi ama baba bra kheti de aibi kheti de ki chi sulibi sob pabo koi olibi ajikali amni kan ki moi kheti de kita chai nutun kisem dekhai lagi ajibi ala kisem ekta dekhse edubi hani ekta paise kas pitore edubi ekta itia aru yete mos pichi kopar phal hodam settinglen tai dekhse aru eta tai coins na tawai khan bi nole kisem ki kheti de ase don sob to baba khan be man gusi ba tai ki lui jan dekhai thake da mitun thakala from de ase libi kon rabi ne tikhi na ekdam kopar phal na dekhse kopar na ki ase eta pichi de chanibo pitore pawna nai